Mari kam sektor Cibaduyut. Bagus bandekna cirem kita kerena. Persembahan si Jilena ku rumah dibatasi perkua. Babalah korban pujin si Marimna ku adep-adepan siar kuasa. Glah tetap brena keleng atina ras lias atina bantang. Glah tetap pasu-pasuna segedang-gedang glutang. Ya, cirem kam krina senina turang kami, orang tua kami, sektor Cibaduyut. Bagas ban krina ndek-ndo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ya, mari. Babalah persembahan si Marimna ku adep-adepan di batanta. Babalah korban pujin si Maga ku lebih alternasi badia. Gak tetap rena pasu-pasuna mantrina manusia. Glah tetap rena pasu-pasuna terpuji gelar Tuhan. Yang baju pink jangan sampai lolos. Iya. Surah karon. Bagas ban krina ndek naras pengoleh kendu luas di babandu senina turang kami Cibaduyut. Ya, ya, ya. Mari sialo luang arah sektor Cibaduyut. Babalah persembahan si Jilena ku rumah dibatasi perkua. Babalah korban pujin si Marimna ku adep-adepan siar mari sialo, kuasa. Glah tetap rena keleng atina las lias atina bantang. Iya. Glah tetap rena pasu-pasuna segedang-gedang glutang. Janah kam ngendeskan persembahan kerja Ranindu. Bagas kabandu endekna. Orang tua kami senina turang kami. Babalah persembahan si Marimna ku adep-adepan di batanta. Bagus panen deh karo ya. Babalah korban pujin si Maga ku lebih alternasi badia. Glah tetap rena pasu-pasuna mantrina manusia. Glah tetap rena pasu-pasuna terpuji gelar Tuhan. Iya, bujur mankam senina turang kami, orang tua kami, sektor Cibaduyut, ibas persembahan kerja Ranindu. Tuhan dibatasi masuk-masuk erbu ena rezeki tambar pasu-pasu Tuhan. Amin. Ibas
Kabupaten Takrena. Amin. Amin. Ya, dari Mari Seloalo, Perpulungan Jabu-Jabu, Sektor Sari Jadi. Baci Benakendo. Sikap-sikap kakam